tini hingkai alu dom sanai amasi ani mister hingklai tomato bokhanai le alu kotorma to bokhaba hai ke sirisio maba bosi songna kau amsi sam ani mister ni te kisa kol tama kaham male bo samung dera jaka ana khlai di hin kawan sok bilang iko dera khable samung ta bang maklai sineta obo hingkai ingredient alu dom songnani omaga tomato paste pyaz kuchi ke rakha hingka omaga masala ta iko mosok kathang tekisa tomato khamoro rosun tai iko haching oro hingke to mix iko tabo karai box saja watini oko simaliya mama dihan pujaga karai tungai kha tungis tongkha thawri sinai alu tabo majau nai borotai no jau thosina ba bora jaja ba iko thau tung dong pan hai na pan se majau sini yang kala taste tangala tung dong iko je kisa gura khaya sabai ram ka hai ka majau gura khata iko kyan to dulu sina kara to kala do hai ka sina khaya Merah khas sama kita batai sama ladu maldul kata alu kunungnya ikan mister teman itu samung dera maro saya tibu lepas cuma sana berapa isi kamu matang na yang jual berapa itu subscriber berapa itu ya ada berapa tu देखो मत हो मेरा तो बेलेचर मत लगे ये ना कि हमको हमारा भोजन करता और ये मसाला तो मनो जाओरा का मटन का बिरयानी बाइस बाइस तो शुरू पा हम बस जो है सोना रंग खाई थी मार वन सुची वो तब प्याज这样老板看我的问题来了，人家看呢，哪种被丢的，在靠巴扎里边那里想那个，这不是么冲的人，这么俺刚里种这个排骨不可了，为啥呢？我个比较大块的不，刚里种这个。Jadi mosla toman di pecah, kami tu kes pelajar berita, tahu tentang alu sinai, sinai gitu ya. Coba alu sinai, alu sinai saya tu sinai. Betul yang kah, 10 minit yang kah, ini, boleh, medium matang, matang cepat. Ini tadi, ada kham naik ke musla. Tahu belum puteri sinai, sinai roti saya tanggung kan. Tahu kalau beri sinai, bas, kutu sini tapi. Kutu kali itu. Aku hingga hook ni haping ni
gangla ko baksa mongkha baksa hingke ang gudok chaka thok suka gudok bo hai no bo hingke chaki chanai tini ka ani lifestyle video phano tamona renai blog phano tamona renai song mani phano mother sine handa I kotai kisa hokoi tongo moi putui tongo alu dom mai bo bok sajak mai monkha ani Mr. bo boni official kam hnai kisa tamjani sil ni korok in rok nana thang বাইরে ফাইকে মাই চালাইনাই ওকে চাকরি কাছে সময় তনছিনাই মায়ের সংরক উঠাইনাই হিংকে বা ই পানি মুই তো মন খাওয়াবো হিংকে আলু দম অবখে মাই অবখে গাংলা চাকরি করে খা খঞ্জির পরি খাওয়ার মটন সকা নাইলে Siungnya, sini mau kamu suka, ani Mister pakai masih salah sih.